Hi everyone, good afternoon. So this video lesson will cover today's supposed lecture kung wa pa na-suspend. Kay murag hapit na ra bang ato ang fourth midterm exam nga nakaschedule sa February 19 and 20. So daghan tang kanang apsunon nga mga lessons. And we will discuss today judging the relevance and truthfulness of ideas listened to. Actually, murag nahatag na naho ni gipasuot ni nako pagkagahapon, pero murag nasuspend mo pod pagkahapon, mao nang wa na masuot siguro sa taga Aguinaldo. Pero I think murag nasuot ni sa taga Lapu-Lapu. Okay, so we'll start with the learning objective or the lesson objectives. You need to identify factual or truthful information by examining the source, the author, the date, and the supporting evidence. Then differentiate factual information from misleading or faulty information using given criteria and examples. Then demonstrate critical judgment by evaluating information from various sources while recognizing personal biases. So let's start with the introduction. As we try to gather information from various sources or platforms to keep us updated, our capability to judge the truthfulness and relevance of ideas is imperative. We must remember that before we believe the articles or materials we have obtained, we should check first if it is factual or misleading. Thus, we must know the different tips on how to distinguish factual or truthful information from a faulty one. So this is very important because karon nga mga panahon, it's easy for us to believe fake news. So bisag asa na mo gud pang post ng fake news on your social media account, daghan kaadyong mag-post og mga information nga misleading and then fake. So moto nga kani nga lesson will give you tips on how to judge an information carefully para dili ka dali-dali ra nga mamutuo sa mga makita nimo sa social media, especially Facebook or Twitter, TikTok, kaya perting daghana gad yung maghatag og information diha. Ang question lamang if the source of the information is reliable or credible. Okay. So fact versus fake news. So natay duha ka pictures dire. This picture, the first one, rag flood, and then ang usa rag sinkhole. So kani mga disaster nga photos nakuha nako from the internet. Believe it or not, these are AI generated photos. So ara sidyang ka realistic tanawon, and I think kaybaw na sad mo na daghan kayong mga tao ron nga mutan-aw og kana bitawng mga AI generated photos nga murag i-consider nila as believable kay lagi di man sila kahibaw unsaon pag-differentiate sa AI ug sa real nga picture, kay ang AI ron perti naka realistic. So murag maglisod ta og tan-aw asay tinuod asay dili. So it's very important for us to really judge the information carefully before believing. Kay wa kahibaw nakuha kag information sa internet na imong gi-spread and then fake news da ito. So maka-create ka og kanang chaos. Maka-create ka og misinformation. Okay. So let's define first relevance and truth. So relevance is how appropriate something is to what is being said at a given time. So you need, okay, sorry for the interruption. Balik ta. We need to define relevance and truth first. So ang definition sa relevance, it is how appropriate something is to what is being said at a given time. So we are looking for the connection mo na ang
meaning sa relevance, ang relationship sa sa subject and the information nga imong gihatag, that is relevance. Let's say for example, you are talking about dogs tahay. And then ang imong sister ning add sa og another topic, and then nag-introduce siya og different breeds sa dogs. And then ning sumpay pod ang mong brother about mga foods nga kanon sa dog. And then suddenly imong neighbor hingapil sa inyohang conversation, and then ningkalit siya og sumpay about airplanes. So dili siya relevant sa topic at hand, inyong topic, di ba? Kaya nagstorya mo mga iro, and then suddenly ning adig inyong silingan o ganang airplane. So, what's siya connection? Irrelevant siya. So, ang relevance, dapat connected siya sa topic na inyong istoryahan. And then, we have truth. Truth is something that has been proven by facts or sincerity. Dapat tinuod siya. It is supported by statistics, researches, interviews, sa pa. Basta mga factual information can be proven true. That is truth. Okay. Now, nanata sa pinaka-importante nga part, the tips on how to spot factual or truthful information. And the first tip is you need to consider the source. So, investigate the site you're viewing or reading. So, tan-awon nimo kung kinsa ang nag-publish sa information nga nakuha nimo. Let's say, for example, na ay nag-ingon nga walay klase. Diba? So, you saw a post on TikTok saying nga suspended ang klase karong adlaw. So, you try to see if legit ba ang source sa information? Kung basin og ang nagposting nga to imong silingan nga elementary student pa. So if ever ang information gikan sa DepEd or gikan sa inyohang LGU na ay possibility nga legit ang information, na sakto ang information, na true ang information, pero og gikan gani sa mga dili verified na source, kana magdudua sa kaog tuo. Kay basi naghanday-handay na naghanday-handay pa kasi inyo klase di ay. Okay, so you need to consider the source first. Tanawon nimo kung kinsa nag-publish or kinsa nag-post ng information. And then tanawon nimo ang kung reliable ba, credible ba siya. Then tip number 2, you need to read beyond. Focus on the whole story. You have to read and look for details such as statistics, the date, the name, and etc. Read beyond. Some of the information, especially news, na sila'y headline. And headline, mukuha na siya og readers, mukuha siya viewers. So, mo nang nadihay, gibutang sa mga writers nga hook o pang-agni sa mga readers lagi nga mobasa sa news. And then, pabitinon man na nila ang headline, you need to read the whole news article first. Una ka sabot ug unsa joy gi hatag na information sa ato ang news writer. Let's say for example, na headline adto nga your phone is eating away your brain. Diba? Arang ka scary siya paminawon. Pero, kung basahon nimo ang the whole article na nagbutang ang author, nga mahitabura na siya kung sobraan ang imuhang screen time. So, di pod ingon nga, ang pasabot sa author, di pod ingon nga, like, literally kanon dyan sa cellphone imong brain nga pasimpaakon dyan siya,
dili ing ana, pero too much ka ng screen time o sa sige nimo doom scrolling, ma-kuanday ka kuno, ma-damage ba imong nerve cells. So ingana, dahil mabot pasabot. So kung kutob ka headline, mahadlok ka mabasa ingana kay syempre mahadlok ka maghunhuna, di man po ka ng kanon ang imong brain sa cellphone. Pero if you read beyond ka, gihuman nimo ang news article, you will understand nga dili di ay na mo ibut pasabot sa author or sa writer. So you need to focus on the whole story. So, tanawin mo ang details sa information. Okay. Number 3, check the author. So, do a quick search on the author to find out if they are real and credible. So, kinsa man ang nag-post. Tanawa, mag-background check sa ka, mang-stalk sa ka. Kung legit ba siya or katuuhan ba siya. No. Let's say, example, for this one, moingon tahay ka nga, nanay tahay na yung nag-friend mo nag-post nga, naputi siya sa ijang gigamit na sabon for, let's say, 2 days. 2 days. Unja, una ka mo tuo sa information nga gihatag sa imong friend nimo, tanawa sa og unsa may credentials niya to say nga naputi siya ug gamit ana sabon. Unsa man siya, dermatologist ba siya, doctor ba siya, or unsa man, kay mo man ay way nimo sa pag-check kung ang information gihatag niya sakto ba or legit ba or katuuhan ba. O another example, nay nag-post nga pwede nimo gamiton imong urine to whiten your teeth. So you need to do a background check sa nag-post kung unsa may iyang kadiga nga kuan nga unsa man degree ni dia nga kuan nga mag-persuade nimo to believe nga legit ang urine pampawhiten sa imong teeth. Pero if imo rang silingan nang nag-post nga na unja why wa siya ikahatag nga sa man research article or mga tests nga sakto jud or legit nga info, pagduduha sa dihag tuo kay basin og nagbrush na ka, naghimo na imong toothpaste ang imong ihi pero di siya legit nga info. So mo na nga naka-receive na ka og false nga information. So, mo nang importante po ni i-check nimo ang author, ang nagsuwat, ang nag-post. Okay. Number 4, verify supporting sources. So, determine if the given information actually supports the story. So, naman dyan mga ipanghatag na nga statistics, mga percentage. So, i-check po na nimo if legit ba na nga percentage. Like, naghimo ba jud, nagkandak ba jud sila research or interview, mga nga nung nakakuha sila nga na nga percentage or number kay basin og makita ra ka og 90% kills 99.9% of bacteria. Mutuo ra pud kadayon. So, tanawon sa nimo og kuan ba kanang factual ba ang stats nga gihatag, ang numbers nga gihatag. Then, you need to check the date. So, posting old news stories does not mean they are relevant to current events and it should be updated. Okay, so nakitang post, niingon nga, gunadi ka Lunes, magsuot na kag face mask. So, imo po nang gi-share, and then naghaning react, of course, kay nganong magsuot mag face mask. Jahuman, nakabantay ka nga pag check nimo balik sa imong gi-repost pagka 2021 pa day ito. So dili na to relevant karong adlaw kay karon nga mapanahon na kay di naman ta mag-wear og face mask. So you need to check the date, to tanawa jud ang date kay basin ang imong gipang share diha nga information dili na siya relevant sa karong nga panahon. So nag-share tahay kadahag mga kanang mga guba sa Bagyo on human ang katong mga pictures pagka Yolanda pa di ay abi nimo sa basyang to. Tumana, i-check nimo ang date. Then number 6, ang last nga tip,
check your biases. So consider if your own beliefs could affect your judgment. So mo na imong number one jud pod nga i-consider subjectively. Kay dako na siya influence on how we receive information. Kay ug na kay murag dumot bitaw ang tawhana, it's easy for you to believe kanang mga blunders about his or her personality bisan wa pa kailaw niya, di makaganahan, di murag dali ra kamo tuo sa mga fake news about media. So be sure na you believe something because it's true. So it's factual, not because you want to believe it's true. So manay atong dapat timan-an. Okay? So we have here an example of the conversation. So conversation between Clara and Mario. So ato ning basahon and let's try to see o unsay kalahian sa kanang factual nga information sa kadtong dili. Okay, let's start with Clara. Have you seen that viral post on X from this morning? It says that by next school year, our local university is replacing all introductory math and English professors with AI bots to save on tuition costs. A friend of mine who works in the admissions office said the contracts are already signed. So I'm honestly terrified for our teachers and the quality of our degrees. I hope it's not true. Okay, so let's see the reply of Mario. I think you should hold on before worrying, Clara. I just checked a report from the Manila Bulletin published an hour ago by their tech correspondent. So the university administration actually released a formal statement clarifying that they are only implementing an AI-powered tutor assistant app to help students with homework after hours. The article explicitly states that no faculty are being replaced and the budget is actually increasing to hire more human researchers. The leaked post you saw was just a misinterpreted snippet from a brainstorming session. So this is said by Mario. So nagstusturya sila about teacher being replaced by AI bots. So gi-present ka information si Clara, then napoy gi-present ka information si Mario. Pero mailhan jud ninyo kung kinsa nilang duha ang kasaligan. So kasaligan nga information. Okay. First question, which statements are more convincing? So para na ho, I think murag igbasa po ninyo kay bawo na mo kung kinsa. Si Mario, of course, ang more convincing because they're grounded in verifiable professional news source, Manila Bulletin, rather than social media hearsay. So katong sa X, 'di ba? Katong ganina inyo nakitaan nga kang Clara nga viral post ra nakita niya sa X. Number 2, what are the things you considered in making your choice? So tanaw na to ha first, ang source. So, Clara relies on a viral post on X and a friend. Whereas Mario cites a known news outlet sa the Manila Bulletin. A friend, di ba siya kanimo kinsa. Whereas si Mario, legit ang news outlet ngayon diyang gihatag a source, the Manila Bulletin. Then the author, Mario identifies a specific tech correspondent, which adds credibility. Then, supporting evidence, Mario references as formal statement from administration that clarifies the context of the rumors. So, naa sa jay ika-back up sa ijahang gisulti. And then the last question, what do you think is the impact of the unconfirmed information spreading online? So it can cause
unnecessary panic and damage the reputation of the institution. Tungod liman po kaya ng pangalisdan ng mga teachers sa AI bots. It's not a simple kuan ra nga topic nga kaya ra bitaw kaya ra palabyon. So seryoso siya nga misinformation and kinahanglan jud siya i-correct. So mo to ang atong example, and now I think you understand why it is very important to judge whether the information nga imong na-receive factual ba or dili. Okay, if dili, of course, adyo tuuhi, and labi na kahibaw kang dili sakto, dili legit, dili na nimo ang i-share pa sa uban kay mas madamay man sila. You will answer an activity after hawrang ibutang sa atong Google Classroom ang activity. Okay? So, I hope nga you learned something, and then mag-discuss ta by Thursday og another topic. Thank you.